Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. In a letter to Prime Minister Viktor Orban, Marine Le Pen, the candidate for president of the French Front National, has assured him of her political support for a Europe that is not built against member states but strengthens them through free cooperation, said Bertalan Havasi, the Prime Minister's press chief. Marine Le Pen wrote to Viktor Orban that during her visit to Budapest, she recognized that Hungary had never compromised and had never given up the defense of its ancient identity. The fact that Hungary has never given up its freedom and independence is a testament to its strength of spirit. The French presidential candidate thanked the Hungarian Prime Minister for the meaningful and constructive discussions on the future of Europe, on the place and the prominent role of the nations and peoples that make up Europe. She confirmed her full support for Viktor Orban's resistance to threats, calls and blackmail by the European Union against Hungary. Senior Israeli defense officials say the country is preparing for the possibility of armed conflict with regional rival Iran and its proxies. Israeli Army Chief of Staff Lieutenant General Aviv Kochavi said on Tuesday that the Israeli Army was accelerating operational plans and readiness in relation to Iran and the nuclear military threat. Israel considers Iran an existential threat and warned that it would use military force if necessary to prevent Iran from developing nuclear weapons. Israel's ambassador to the UK, Tzipi Chotovely, was evacuated from the London School of Economics under tight security after students and other pro-Palestinian activists prevented her from attending a debate. Chotovely was invited by the university's student union to take part in a panel discussion. The move sparked widespread opposition from pro-Palestinian and other groups for setting a stage for racism. The protests were specifically directed against Chotovely, saying that the Israeli ambassador advocates colonialism of settlers, uses Islamophobic rhetoric, and perpetuates anti-Palestinian racism. Austria's new Chancellor Alexander Schallenberg said that negotiations with Iran were the only way to deal with the country's nuclear program. Speaking in Vienna on the resumption of nuclear talks between Iran and Western powers, Austria's new Chancellor Alexander Schallenberg said that a new diplomatic agreement was the right way to resolve the issue of Iran's nuclear program. Schallenberg emphasized that this in an interview with Israel Hayom as well. The negotiations are aimed at preventing Iran from obtaining a nuclear bomb. It has been shown that the absence of an agreement is worse than the existence of an imperfect agreement. Swedish Prime Minister Stefan Löfven has officially resigned and is expected to be succeeded by Finance Minister Magdalena Andersson. After 7 years in government, Löfven announced in August that he would step down as Prime Minister and Social Democratic Party leader in November. He had previously lost a no-confidence motion against him in Parliament tabled by the radical right-wing Sweden Democrats at the end of June, but was re-elected Prime Minister in early July, ending a government crisis over a planned reform of the rent control system. The ruling Social Democratic Party elected Magdalena Andersson as its president in early November. Andersson will be Sweden's first female head of government. The Hungarian Democratic Alliance of Romania, RMDS, will start negotiations with the center-right National Liberal Party, PNL, and the Social Democratic Party, PSD, to form a grand coalition supported by the National Minorities Parliamentary Group, announced Hunor Kelemen, president of the RMDS, on his social media page. The formal decision was taken by the Council of Federal Deputies, or CCP, the internal parliament of the RMDS, at its online meeting on Monday, after consultations with county and regional presidents. On Monday, the PSD National Council also approved the start of leadership talks with the PNL, the RMDS, and the Minorities Caucus to form a grand coalition government. Ukraine is reinforcing its border with Belarus in preparation for a possible wave of migrants from there, said First Deputy Interior Minister Yevhenyin to the RBK Ukraine news portal. According to him, the border section is currently under full control. The neighbors should know that Ukrainian border guards are prepared for this kind of provocations. They have already calculated the likely routes for migrants to enter the Ukraine, said the official. He said that they have started to reinforce the border guards in terms of number and means to curb the influx of illegal migrants if necessary.
The fourth wave of the coronavirus epidemic in Germany could kill up to 100,000 people, according to one of Germany's most respected epidemiologists, Christian Drosten, head of the Institute of Virology at the Charité University Hospital in Berlin, said in a new episode of the podcast series, a regional public broadcaster Norddeutscher Rundfunk on NDR on Tuesday evening, that current and planned new infection control rules are unlikely to break the growing fourth wave. Therefore, restrictions on people's direct contact with other people at risk of infection, meaning closures, may again be necessary. Otherwise, the death toll of the pandemic could rise by up to 100,000, and this is a conservative estimate, he said. And finally, for the weather, it will remain mostly cloudy over the weekend, but there will be less fog. Less sunshine is expected as well. Drizzle may occur. The high temperatures are expected to be around 7 to 13 degrees Celsius. Well, for further information, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. In einem Brief an Premierminister Viktor Orban hat Marine Le Pen, die Präsidentschaftskandidatin des französischen Front National, um ihre politische Unterstützung für ein Europa zugesichert, das nicht gegen die Mitgliedstaaten errichtet wird, sondern sie durch freie Zusammenarbeit stärkt, so Bertalan Havasi, Pressechef des Premierministers. Marine Le Pen schrieb an Viktor Orban, dass sie bei ihrem Besuch in Budapest erkannt habe, dass Ungarn niemals Kompromisse eingegangen sei und die Verteidigung seiner alten Identität niemals aufgegeben habe. Die Tatsache, dass Ungarn seine Freiheit und Unabhängigkeit nie aufgegeben hat, ist ein Zeugnis für seine geistige Stärke. Die französische Präsidentschaftskandidatin dankte dem ungarischen Premierminister für die sinnvollen und konstruktiven Gespräche über die Zukunft Europas, über den Platz und die herausragende Rolle der Nationen und Völker, die Europa bilden. Sie bekräftigte ihre volle Unterstützung für den Widerstand Viktor Orbáns gegenüber die Drohungen, Aufrufe und Erpressungen der Europäischen Union gegen Ungarn. Hochrangige israelische Verteidigungsbeamte erklärten, das Land bereite sich auf die Möglichkeit eines bewaffneten Konfliktes mit dem regionalen Rivalen Iran und dessen Verbündeten vor. Der Generalstabschef der israelischen Armee, Generalleutnant Aviv Kochavi, sagte am Dienstag, die israelische Armee beschleunige ihre Einsatzpläne und ihre Bereitschaft in Bezug auf den Iran und die nukleare militärische Bedrohung. Israel betrachtet den Iran als existenzielle Bedrohung und warnte, dass es notfalls militärische Gewalt anwenden würde, um den Iran an der Entwicklung von Atomwaffen zu hindern. Die israelische Botschafterin im Vereinigten Königreich, Tzipi Chotovely, wurde unter strengen Sicherheitsvorkehrungen aus dem London School of Economics evakuiert, nachdem Studenten und andere pro-palästinensische Aktivisten sie daran gehindert hatten, an einer Debatte teilzunehmen, zu der Chotovely von der Studentenvereinigung der Universität eingeladen worden war. Diese Maßnahme löste bei pro-palästinensischen und anderen Gruppen breite Ablehnung aus, da sie eine Bühne für Rassismus schuf. Die Proteste richteten sich speziell gegen Chotovely, da die israelische Botschafterin den Kolonialismus der Siedler befürwortet, islamfeindliche Rhetorik verwendet und den antipalästinensischen Rassismus aufrechterhält. Österreichs neuer Bundeskanzler Alexander Schallenberg sagte in einem Interview mit Israel Hayom, dass Verhandlungen mit dem Iran der einzige Weg seien, um das iranische Atomprogramm zu lösen. Anlässlich der Wiederaufnahme der Atomgespräche zwischen dem Iran und den westlichen Mächten sagte der neue österreichische Bundeskanzler Alexander Schallenberg in Wien, dass ein neues diplomatisches Abkommen der richtige Weg sei, um die Frage des iranischen Atomprogramms zu lösen. Die Verhandlungen zielen darauf ab, den Iran daran zu hindern, eine Atombombe herzustellen. Es hat sich gezeigt, dass das Fehlen eines Abkommens schlimmer ist als die Existenz eines unvollkommenen Abkommens. Der schwedische Ministerpräsident Stefan Löfven ist offiziell zurückgetreten und wird voraussichtlich von Finanzministerin Magdalena Andersson abgelöst. Nach 7 Jahren in der Regierung hatte Löfven im August angekündigt, dass er im November als Ministerpräsident und Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei zurücktreten werde. Zuvor hatte er Ende Juni im Parlament einen Misstrauensantrag der rechtsradikalen Schwedendemokraten gegen ihn verloren, wurde aber Anfang Juli erneut zum Ministerpräsidenten gewählt und beendete damit eine Regierungskrise
wegen einer geplanten Reform der Mietpreisbindung. Die regierende Sozialdemokratische Partei wählte Anfang November Magdalena Andersson zu ihrem Vorsitzenden. Andersson wird die erste weibliche Regierungschefin Schwedens sein. Die ungarische Demokratische Allianz Rumäniens RMDS wird Verhandlungen mit der Mitte-Rechtspartei Nationalliberale Partei PNL und der Sozialdemokratischen Partei PSD aufnehmen, um eine große Koalition zu bilden, die von der parlamentarischen Fraktion der nationalen Minderheiten unterstützt wird, kündigte Hunor Kellerman, Vorsitzender der RMDS, auf seiner Social-Media-Seite an. Die formelle Entscheidung wurde vom Rat der föderalen Abgeordneten CCP, dem internen Parlament der RMDS, auf seiner Online-Sitzung am Montag getroffen, nachdem er sich mit den Vorsitzenden der Bezirke und Regionen beraten hatte. Am Montag genehmigte der PSD-Nationalrat auch die Aufnahme von Führungsgesprächen mit der PNL, der RMDS und der Fraktion der Minderheiten zur Bildung einer großen Koalitionsregierung. Die Ukraine verstärkt ihre Grenze zu Weißrussland, um sich auf eine mögliche Migrationswelle aus dem Land vorzubereiten, erklärte der erste stellvertretende Innenminister Jefren Jenin gegenüber dem Nachrichtenportal RBK Ukraine. Ihm zufolge ist der Grenzabschnitt derzeit unter voller Kontrolle. Die Nachbarn sollten wissen, dass die ukrainischen Grenzschützer auf derartige Provokationen vorbereitet sind. Sie haben bereits die wahrscheinlichsten Einreiserouten der Migranten in die Ukraine berechnet, so der Beamte. Er sagte, man habe damit begonnen, die Grenzschützer zahlenmäßig und finanziell zu verstärken, um den Zustrom illegaler Migranten nötigenfalls einzudämmen. Die vierte Welle der Coronavirus-Epidemie in Deutschland könnte nach Ansicht eines der angesehensten deutschen Epidemiologen bis zu 100.000 Menschen töten. Christian Drosten, Leiter des Institutes für Virologie an der Charité in Berlin, sagte am Dienstagabend in einer neuen Folge einer Podcast-Serie des Norddeutschen Rundfunks NDR, dass die derzeitigen und geplanten neuen Vorschriften zum Infektionsschutz die wachsende vierte Welle wahrscheinlich nicht bremsen werden. Daher könnten erneute Einschränkungen und direkten Kontakt mit ansteckungsgefährdeten Personen, also Schließungen, notwendig werden. Andernfalls könnte die Zahl der Todesopfer der Epidemie bis zu 100.000 ansteigen und dies ist eine vorsichtige Schätzung, sagte er. Und schließlich zum Wetter. Am Wochenende bleibt das Wetter meist bewölkt, aber es wird weniger Nebel erwartet. Es wird weniger Sonnenschein geben. Nieselregen kann ebenfalls auftreten. Die Höchsttemperaturen liegen voraussichtlich bei plus 7 bis plus 13 Grad Celsius. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.ttv.com sowie www.breuerpress.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à ETI TV. Je m'appelle Peter Gardos et ce sont les titres en français. Bertalan Havasi, porte-parole du Premier ministre hongrois, a indiqué que dans une lettre, Marine Le Pen, candidate du Rassemblement national à l'élection présidentielle française, a exprimé à Viktor Orban son soutien politique en se prononçant en faveur d'une Europe qui ne construisait pas contre les États membres, mais dans le but de les renforcer par une coopération libre. Marine Le Pen a écrit à Viktor Orban que lors de sa visite à Budapest, elle s'était rendue compte que la Hongrie n'avait jamais fait de compromis et n'avait jamais renoncé à la protection de son identité historique. Le fait que les Hongrois n'ont jamais renoncé à leur liberté et à leur indépendance montre également leur force d'âme, a-t-elle ajouté. La candidate à l'élection présidentielle française a remercié pour les échanges intéressants et constructifs sur l'avenir de l'Europe, la place et le rôle important des nations et des peuples qui composent l'Europe. Elle a confirmé qu'elle soutenait pleinement la résistance de Viktor Orban aux menaces, aux avertissements et au chantage de l'Union européenne contre la Hongrie. Selon des hauts responsables de la défense israélienne, le pays se prépare à l'éventualité d'un conflit armé avec l'Iran, son rival régional et ses émissaires. Le chef d'état-major de l'armée israélienne, Aviv Kochavi, a déclaré ce mardi que l'armée israélienne accélérait la planification opérationnelle et la préparation pour traiter avec l'Iran et la menace nucléaire militaire.
Israël considère l'Iran comme une menace existentielle et avertit qu'il utiliserait la force militaire si nécessaire pour empêcher l'Iran de développer des armes nucléaires. L'ambassadrice d'Israël au Royaume-Uni, Tzipi Hotovely, a été évacuée de la London School of Economics sous surveillance rapprochée après que des étudiants et d'autres militants favorables aux Palestiniens l'ont empêché de prendre part à un débat. Madame Hotovely avait été invitée par la Fédération étudiante de l'université pour participer à un forum de discussion. Cette initiative avait entraîné une forte opposition de la part des activistes et des différents groupes pro-palestiniens sur les campus qui avaient dénoncé une tribune offerte au racisme. Les manifestants ont empêché Mme Hotovely de prendre part à l'événement. Ces mouvements de protestation a ciblé de manière spécifique Mme Hotovely qui, selon les activistes, prône le colonialisme, utilise une rhétorique islamophobe et prépare le racisme anti-palestinien. Selon le nouveau chancelier autrichien Alexander Schallenberg, les négociations avec l'Iran sont le seul moyen pour aborder la question du programme nucléaire du pays. Alexander Schallenberg, le nouveau chancelier autrichien, a indiqué à Vienne que la bonne façon de résoudre la question du programme nucléaire iranien était de reprendre les pourparlers nucléaires entre l'Iran et les puissances occidentales pour parvenir à un nouvel accord diplomatique. Dans une interview accordée au quotidien Israël Hayom, M. Schallenberg a déclaré, je cite, « Nous avons de sérieux problèmes avec les dirigeants iraniens, par exemple en ce qui concerne leur négation de l'Holocauste. Cependant, les négociations ont pour objectif d'empêcher l'Iran de se munir d'une bombe nucléaire. Il est en effet prouvé que l'absence d'accord est pire que l'existence d'un accord imparfait. » Fin de citation. Le Premier ministre suédois Stefan Löfven a présenté sa démission formelle et son successeur devrait être la ministre des Finances Magdalena Andersson. Après 7 ans au pouvoir, M. Löfven a annoncé en août qu'il quitterait sa fonction de Premier ministre et de président du Parti social-démocrate en novembre. Auparavant, à la fin du mois de juin, il a été renversé par une motion de censure déposée contre lui au Parlement par les démocrates de Suède de droite radicale, mais début juillet, il a été réélu Premier ministre, ce qui a mis fin à la crise gouvernementale provoquée par le projet de réforme de la réglementation des loyers. Début novembre, le Parti social-démocrate au pouvoir a élu son président en la personne de Magdalena Andersson. Madame Andersson pourra être en Suède la première femme à occuper la fonction de Premier ministre. Hunor Kalaman, président du Parti de l'Union démocrate magyare de Roumanie, a annoncé sur les réseaux sociaux que l'UDMR a entamé des pourparlers avec le Parti national libéral PNL, de centre-droit et le Parti social-démocrate PSD pour former une grande coalition soutenue également par le groupe parlementaire des minorités. Cette décision formelle a été prise par le Conseil des représentants fédéraux, CRF, le Parlement interne de l'UDMR, lors de sa réunion en ligne lundi après la consultation des présidents des départements et des régions. Lundi, le Conseil national du PSD a également approuvé que ses dirigeants commencent des pourparlers avec le PNL, l'UDMR et le groupe des minorités pour former un gouvernement basé sur une large coalition. Evgeny Henin, premier vice-ministre de l'Intérieur, a indiqué au portail d'information RBK Ukraine que l'Ukraine renforcerait la sécurité à sa frontière avec la Biélorussie, se préparant à une éventuelle vague de migrants en provenance de ce pays. Selon ses propos, cette section frontalière est actuellement sous contrôle total. Nos voisins doivent savoir que les gardes frontières ukrainiens sont préparés à de telles provocations. Ils ont déjà identifié les itinéraires probables qui permettent aux migrants de se rendre en Ukraine, a précisé le responsable. Il a expliqué qu'il avait commencé à renforcer les unités des gardes frontières
en termes d'effectifs et de moyens pour freiner, si nécessaire, l'afflux d'immigrants illégaux. Selon l'un des épidémiologistes allemands les plus réputés, la quatrième vague de l'épidémie de coronavirus pourrait faire jusqu'à 100 000 décès en Allemagne. Christian Drosten, directeur de l'Institut de virologie de la clinique universitaire de la Charité à Berlin, a indiqué mardi soir dans un nouvel épisode de la série de podcasts Norddeutscher Rundfunk préparée par les médias de services publics régionaux que les restrictions actuelles et envisagées pour assurer une protection contre les contaminations ne devraient pas parvenir à briser la quatrième vague croissante. Par conséquent, pour diminuer le risque de contamination, une limitation des contacts directs des personnes, c'est-à-dire un nouveau confinement, peut être nécessaire. Sinon, le nombre de décès dus à la pandémie pourrait augmenter jusqu'à 100 000 et c'est une estimation prudente, a précisé l'expert. Et finalement, pour le météo, pendant le week-end, le temps restera nuageux, mais les brouillards seront présents dans moins de régions. Le soleil ne se montrera que rarement, quelques bruines sont également prévues. Les températures les plus élevées se situeront entre 7 et 13 degrés. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de ETV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. Marine Le Pen, candidata del Reagrupamiento Nacional Francés a la presidencia, en una carta dirigida al primer ministro húngaro Viktor Orbán, le ha asegurado su apoyo político. Se expuso por una Europa que no se construye contra los Estados miembros, sino que lo fortalece a través de la libre cooperación, ha declarado Bertalan Havasi, jefe de prensa del primer ministro húngaro. Marine Le Pen escribió a Viktor Orbán que durante su visita a Budapest reconoció que Hungría nunca había transigido ni había renunciado a la defensa de su identidad autóctona. El hecho que Hungría nunca ha renunciado a su libertad e independencia es el testimonio de su fortaleza de espíritu. La candidata presidencial francesa agradeció al primer ministro húngaro los debates significativos y constructivos sobre el futuro de Europa, sobre el lugar y el papel destacado de las naciones y los pueblos que la componen. Confirmó su pleno apoyo a la resistencia de Viktor Orbán a las amenazas, avisos y chantajes de la Unión Europea contra Hungría. Altos cargos de la defensa israelí afirman que el país está preparándose para la posibilidad de un conflicto armado con su rival regional Irán y con sus representantes. El jefe de Estado Mayor del ejército israelí, el teniente general Aviv Kojavi, declaró el martes que el ejército israelí estaba acelerando planes operativos y la preparación en relación con Irán y la amenaza militar nuclear. Israel considera a Irán una amenaza existencial y advirtió que utilizaría la fuerza militar si fuera necesario para impedir que Irán desarrolle armas nucleares. La embajadora de Israel en el Reino Unido, Tzipi Hotovely, fue evacuada de un evento en la London School of Economics bajo fuertes medidas de seguridad después de que estudiantes y otros activistas pro-palestinos le impidieran asistir a un debate. Hotovely había sido invitada por el sindicato de estudiantes de la universidad para asistir a un foro de debate. La medida provocó la oposición generalizada de los grupos pro-palestinos y de otros grupos por crear un escenario de racismo. Las protestas se dirigieron específicamente contra Hotovely, diciendo que la embajadora israelí había abogado por el colonialismo de los colonos, se ha involucrado en la retórica islamofoba y ha perpetuado el racismo antipalestino.
Según el nuevo canciller austriaco Alexander Schallenberg, las negociaciones con Irán son la única forma de abordar el programa nuclear del país. El nuevo canciller austriaco Alexander Schallenberg afirmó en Viena, con motivo de la reanudación de las conversaciones nucleares entre Irán y las potencias occidentales, que un nuevo acuerdo diplomático es la vía adecuada para resolver la cuestión del programa nuclear iraní. Schallenberg lo subrayó también en una entrevista con Israel Hayom. Tenemos graves problemas con los dirigentes iraníes, por ejemplo, en el contexto de la negociación de negación del Holocausto. Se lo hemos dejado muy claro. Sin embargo, las negociaciones son un intento de evitar que Irán adquiera una bomba nuclear. Se ha demostrado que la ausencia de un acuerdo es peor que la existencia de un acuerdo imperfecto. El primer ministro sueco Stefan Löfven dimitió oficialmente y se espera que la suceda la ministra de Economía Magdalena Andersson. Tras 7 años en el gobierno, Löfven anunció en agosto que dejaría de ser primer ministro y líder del Partido Socialdemócrata en noviembre. A finales de junio perdió una moción de censura presentada por los demócratas de Suecia de derecha radical, pero fue reelegido primer ministro a principios de julio, poniendo fin a una crisis de gobierno por la reforma prevista del sistema de control de alquileres. El Partido Socialdemócrata en el poder eligió a principios de noviembre a Magdalena Andersson como presidenta. Andersson será la primera mujer al frente del gobierno sueco. La Alianza Democrática Húngara de Rumanía, RMDS, iniciará negociaciones con el Partido Nacional Liberal, PNL, el centro derecha y el Partido Socialdemócrata, PSD, para formar una gran coalición con el apoyo del Grupo Parlamentario de las Minorías Nacionales, anunció Gunnar Kellerman, presidente de la RMDS, en su página de las redes sociales. La decisión formal fue tomada por el Consejo de Diputados Federales, CSP, el Parlamento interno del RMDS, en su reunión en línea del lunes tras consultar a los presidentes de los condados y regiones. El lunes, el Consejo Nacional del PSD también aprobó el inicio de conversaciones de liderazgo con el PNL, el RMDS y el Caucus de Minorías para formar un gobierno de gran coalición. Ucrania está reforzando su frontera con Bielorrusia para prepararse para una posible oleada de inmigrantes procedentes de ese país, según declaró el viceministro primero del Interior, Yevgeny Yanin, al portal de noticias RBK Ucrania. Según él, el tramo fronterizo está actualmente bajo pleno control. Los vecinos deben saber que los guardias fronterizos ucranianos están preparadas para este tipo de provocaciones. Ya han calculado las rutas probables de entrada de los inmigrantes en Ucrania, dijo el funcionario. Señaló que han empezado a reforzar los guardias fronterizos en términos de número y medios para frenar la afluencia de migrantes ilegales si fuera necesario. La cuarta ola de la pandemia de coronavirus en Alemania podría matar hasta 100.000 personas, según uno de los epidemiólogos más respetados de Alemania. Christian Drosten, director del Instituto de Virología del Hospital Universitario Charité de Berlín, afirmó el martes por la noche en un nuevo episodio de una serie de podcasts con la emisora pública regional Norddeutsche Rundfunk NDR, que es poco probable que las nuevas normas de control de infecciones actuales y previstas pueden frenar la creciente cuarta ola. Por lo tanto, es posible que vuelvan a ser necesarias las restricciones al contacto directo de las personas con riesgo de infección, es decir, los cierres. De lo contrario, el número de muertes de la pandemia podría aumentar hasta 100.000 y esto es una estimación conservadora, dijo. Finalmente, por el tiempo seguirá siendo mayormente nublado durante el fin de semana, pero habrá menos niebla. Se espera menos sol, pueden producirse lloviznas. Se espera que las temperaturas más altas ronden los 7 y 13 grados.
Para más noticias, visita nuestras páginas web www.hetitv.com o www.broyerpress.com. Muchas gracias por su atención. Y ahora seguimos con las noticias en hebreo. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. מרין לפן, המועמדת לנשיאות צרפת, הבטיחה לראש הממשלה ויקטור אורבן את תמיכתה הפוליטית. במכתבה היא מעודדת את אירופה שלא תיבנה נגד המדינות החברות, אלא תחזק אותן באמצעות שיתוף פעולה חופשי. כך אמר ברטל הנבשי, דובר ראש הממשלה. מרין לפן כתבה לוויקטור אורבן. במהלך ביקורה בבודפשט היא זיהתה שהונגריה מעולם לא עשתה פשרה, ומעולם לא ויתרה על ההגנה על זהותה העתיקה. העובדה שהעם ההונגרי מעולם לא ויתר על חירותו ועצמאותו, מראה גם על רוחם של ההונגרים. כך אמרה. המועמדת לנשיאות צרפת הודתה על חילופי דעות משמעותיים ובונים על עתידה של אירופה, מקומם ותפקידם הבולט של האומות והעמים המרכיבים את אירופה. היא אישרה כי תומכת באופן מלא בהתנגדותו של ויקטור אורבן לאיומים וסחיטה מצד האיחוד האירופי נגד הונגריה. בכירי הביטחון הישראלים אומרים כי המדינה נערכת לאפשרות של סכסוך מזוין עם יריבתה האזורית איראן ושליחיה. רמטכ"ל צה"ל, סגן אלוף אביב כוכבי, אמר ביום שלישי כי צה"ל מגביר את תוכניות המבצעים והערכות לאיראן והאיום הגרעיני. ישראל רואה באיראן איום קיומי והזהירה שהיא תשתמש בכוח צבאי במידת הצורך כדי למנוע מאיראן לפתח נשק גרעיני. שגרירת ישראל בבריטניה ציפי חוטובלי פונתה מבית הספר לכלכלה של לונדון תחת אמצעי אבטחה קפדניים, וזה לאחר שסטודנטים ופעילים אחרים ידידותיים לפלסטינים מנעו ממנה להשתתף בדיון. חוטובלי הוזמנה על ידי אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה להשתתף בפורום דיונים. המהלך עורר התנגדות רחבה בקרב קבוצות ידידותיות לפלסטינים ואחרות שטענו כי הזמנתה של חוטובלי היא מתן במה לגזענות. מפגינים חסמו את השתתפותה של חוטובלי. הפגנות כוונו נגד חוטובלי ואמרו כי שגרירת ישראל צידדה בקולוניזציה של מתנחלים, המשיכה ברטוריקה האסלאמופובית ומנציחה את הגזענות האנטי-פלסטינית. הקנצלר החדש של אוסטריה אלכסנדר שלנברג אמר שהמשא ומתן עם איראן הוא הדרך היחידה לטפל בתוכנית הגרעין של המדינה. אלכסנדר שלנברג, הקנצלר החדש של אוסטריה, אמר בווינה על חידוש שיחות הגרעין בין איראן למעצמות המערב כי הסכם דיפלומטי חדש הוא הדרך הנכונה לפתור את סוגיית תוכנית הגרעין של איראן. ברעיון לישראל היום אמר שלנברג, יש לנו בעיות רציניות עם ההנהגה האיראנית, כמו הכחשת השואה לדוגמה. עם זאת, השיחות נועדו למנוע מאיראן להשיג פצצת אטום. הוכח כי היעדר הסכם הוא מצב גרוע יותר מאשר קיומו של הסכם לא מושלם. ראש ממשלת שוודיה סטפן לובן התפטר רשמית והיורשת צפויה להיות שרת האוצר מגדלנה אנדרסון. לאחר שלטון של 7 שנים, לובן הודיע באוגוסט כי התפטר מתפקידו כראש ממשלה ויושב ראש המפלגה הסוציאל דמוקרטית בנובמבר. קודם לכן הוא הפסיד בהצבעת האימון שהוגשה על ידי הימין הרדיקלי השוודי דמוקרטי בפרלמנט בסוף יוני, אך נבחר מחדש לראשות הממשלה בתחילת יולי, ובכך סיים את המשבר הממשלתי שנגרם מהרפורמה המתוכננת בתקנות שכר דירה. המפלגה הסוציאל דמוקרטית בממשלה בחרה במגדלנה אנדרסון כנשיאה בתחילת נובמבר. אנדרסון תהיה האישה הראשונה שתכהן כראש ממשלה בשוודיה. האיחוד ההונגרי הדמוקרטי של רומניה יתחיל במשא ומתן עם המפלגה הליברלית הלאומית המרכז ימין והמפלגה הסוציאל דמוקרטית להקמת קואליציה גדולה הנתמכת גם על ידי סיעת המיעוטים הלאומיים. כך הודיע הונור קלמן, נשיא האיחוד ההונגרי, ברשתות החברתיות. ההחלטה הרשמית התקבלה על ידי מועצת הנציגים הפדרליים, הפרלמנט הפנימי של האיחוד, בישיבתה המקוונת ביום שני לאחר התייעצות עם נשיאי המחוז והאזור. ביום שני המועצה הלאומית של הסוציאל דמוקרטים אישרה גם כן למנהיגים להתחיל בשיחות עם המפלגה הליברלית הלאומית, האיחוד ההונגרי הדמוקרטי ועם סיעת המיעוט להקמת ממשלת קואליציה גדולה. אוקראינה מחזקת את גבולה עם בלרוס ומתכוננת לגל אפשרי של מהגרים משם, כך אמר יבגני ינין, סגן שר הפנים הראשון, לפורטל החדשות של RBK אוקראינה. לדבריו, קטע הגבול נמצא כעת בשליטה מלאה. שכנינו צריכים לדעת ששומרי הגבול האוקראינים ערוכים לפרובוקציות שכאלה. הם כבר חישבו את הכיוונים הסבירים שלאורכם מהגרים יכולים להגיע לאוקראינה, כך אמר הפוליטיקאי. לדבריו, הם כבר החלו לחזק את הגבול מבחינת מספרים ואמצעים כדי לבלום את זרמת המהגרים במידת הצורך.
לדברי אחד האפידמיולוגים הגרמנים המוערכים ביותר, עשויים להיות עד 100,000 מקרי מוות בגרמניה מהגל הרביעי של מגפת הקורונה. קריסטיאן דרוסטן, ראש המכון לווירולוגיה במרפאת אוניברסיטת שריטה בברלין, אמר ביום שלישי בפרק חדש בסדרת פודקאסט של כלי התקשורת האזורי בשירות הציבורי נורדויטשה רונדפנק, כי לא צפויה השפעה מרובה מהכללים החדשים שנועדו לשבור את הגל הרביעי ההולך וגדל. לכן שוב ייתכן שידרש להגביל מגע ישיר עם אנשים בסיכון להידבקות, כלומר סגירות. אחרת מספר מקרי המוות מהמגפה עלול לעלות ב100,000, וזו הערכה שמרנית, כך אמר המומחה. ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר. בסוף השבוע מזג האוויר עדיין יהיה קודר ברובו, אך צפוי ערפל בפחות מקומות. צפויה פחות שמש. הטמפרטורות חזויות להיות בין 7 ל-13 מעלות. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים ושבת שלום.